नमस्कार मु विकास आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल स्टडी टेक को। आज आम डिस्कसन करबा रीजनिंग रो क्लासिफिकेशन विषय रे। क्लासिफिकेशन विषय रे डिस्कसन करबा पूर्व आम जानिया दरकार क्लासिफिकेशन कोन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। यदि मु गोटे शब्द रे कहया को जिबी ऑड वन आउट बुझिबा को क्लासिफिकेशन कुहा जाय। चारोटी शब्द दिया जायतिबो ता धरु तीनोटी एका प्रकार हेतिबे गोटे शब्दटी भिन्न होइताय। से भिन्न शब्दटी को बाछिबा को क्लासिफिकेशन कुहा जाय। वर्तमान आम पाखरे अछि क्लासिफिकेशन रो 20 टी क्वेश्चन ता ऊपर हम एबे डिस्कशन करिवा। प्रथम क्वेश्चन होछि व्हिच वन इज डिफरेंट। आम पाखरे चारोटी ऑप्शन अछि। से कहछि आहा भितरु कोटा डिफरेंट अछि। से चारोटी ऑप्शन भितरु केउ गोटिए डिफरेंट अछि। ऑप्शन टी होछि कोन डॉग, कैट, काउ, टाइगर। आ भितर के डिफरेंस अछि? आ भितर डिफरेंस अछि टाइगर। काहे कि ना डॉग, कैट, काउ दे आर डोमेस्टिक एनिमल। ଏହା होजने गृहपालित पशु किंतु टाइगर वन्य प्राणी अटे। नेक्स्ट जीवा 2 नंबर को। 2 नंबर देछि व्हिच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। ताले चारोटी ऑप्शन देछि आपण पाखरे रेड, ब्लू, ग्रीन, सर्कल। आतर आंसर टी हबो सर्कल। काहे कि ना रेड, ब्लू, ग्रीन दे आर कलर्स, दे आर इन वन ग्रुप, बट सर्कल बा आकृति ताहा कलर रे जाऊ नाही। तेणु आंसर टी हबो कोन डी सर्कल। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट ऑड वन आउट। क्वेश्चन टा को लक्ष्य करथे सबले क्वेश्चन से एका प्रकार क्वेश्चन किंतु अलगा अलगा श्रेणी से देखा जाउची। फाइंड द ऑड वन आउट। ई चारोटी ऑप्शन भितरु कोटा ऑड अछि सेटा को से देखेबा लागि कहिछि। कोन चारोटी ऑप्शन अछि? एप्पल, बनाना, ग्रेप, कैरट। ये तीनों भितर एप्पल, बनाना, ग्रेप तीन टांग फल ऑड हे जाउछि कैरट। तो एठी आंसर हबो कोन ऑप्शन डी कैरट। एबे जीवा पे 4 नंबर को। चूज द ऑड वन। अलगाटी बाछ। कोन अछि? ट्रेन, बस, कार, रोड। ट्रेन, बस, कार तीनोटी जांक होछि कोन जानवाहन किंतु रोड टा कोन रास्ता। तो सेटा जाउछि कि से ग्रुप रे जाउ नै। तो एठी आंसर कोन हबो ऑप्शन डी रोड। एबे जीवा 5 नंबर को। व्हिच इज डिफरेंट। ऑप्शन कोन देछि सेही बोली पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। पेन, पेंसिल, इरेजर तीनोटी जांक गोटे ग्रुप रे जाउछि किंतु शार्पनर टी जाउ नाही। नेक्स्ट जीवा हमें क्वेश्चन नंबर 6 सिलेक्ट द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 6 हेउछि सिलेक्ट द ऑड वन। ऑप्शन अछि रोज, लोटस, लिली, मैंगो। रोज, लोटस, लिली they are flower but odd is mango. तो आंसर is mango. Mango ऑप्शन डी मैंगो आंसर हबो। नेक्स्ट आमे दिबा क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच डज नॉट मैच। जनवरी, मार्च, जुलाई, मंडे। एबे हम देखि दवा कोन जनवरी, मार्च, जुलाई तीनोटी ऑप्शन जाक होउछि कोन मास को बुझाउछि किंतु मंडे एटा कोन 12 को बुझाउछि। तो आंसर हबो ऑप्शन डी मंडे। नेक्स्ट जीवा हमें क्वेश्चन नंबर 8 एठी कोन अछि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन। आयरन, गोल्ड, सिल्वर ए तीनोटी जाक होउछि कोन धातु किंतु कॉटन टी होउछि कोन तंतु। तो एठी आंसर टी हबो कोन कॉटन। 9 नंबर को जीवा। 9 नंबर टी ऑप्शन कोन देछि क्वेश्चन ले देछि फाइंड द ऑड वन। तो हमें देखिए ऑप्शन कोन देछि 2 4 6 9। ऑप्शन देछि 2 4 6 9 ऑड के अछि 9 काहे कि 2 4 6 होछि कोन जोड़ा संख्या किंतु 9 टा होछि कोन
ଅଡ୍ ଅଛି ଏଠି। ତ ଆନ୍ସରଟି ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି 9। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏବେ ଆମେ 10 ନମ୍ବରକୁ। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଏ ସ୍କୋୟାର, ବି ହେଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ସି ହେଉଛି ସର୍କଲ, ଡି ହେଉଛି ହେକ୍ସାଗନ। ତ ଏଠି କିଏ ଅଡ୍ ଆସୁଛି? ଏଠି ଅଡ୍ ଆସୁଛି ସର୍କଲ। କାହିଁକି ନା ସ୍କୋୟାର କୋଣ ଅଛି, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ବି କୋଣ ଅଛି, ହେକ୍ସାଗନର ବି କୋଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍କଲର କୌଣସି କୋଣ ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ସର୍କଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। 11 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଚୁଜ୍ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏ ଆର୍, ବି ଦେଇଛି କ'ଣ? ମାର୍ସ, ସି ଦେଇଛି ଜୁପିଟର, ଡି ଦେଇଛି ସନ୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ସନ୍। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଥ, ମାର୍ସ, ଜୁପିଟର ତିନୋଟି ଯାକ ଗ୍ରହ, ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ତାରା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। 12 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏ ଡକ୍ଟର, ବି ଦେଇଛି ନର୍ସ, ସି ଦେଇଛି ଟିଚର, ଡି ଦେଇଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର। ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ଟିଚର। କାହିଁକି ନା ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଏହା ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆନ୍ସରଟି ହେବ କ'ଣ? ଟିଚର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 13 ନମ୍ବରକୁ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନାଇଫ୍, ସ୍ପୁନ୍, ଫର୍କ, ପ୍ଲେଟ୍। ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ କ'ଣ? ପ୍ଲେଟ୍। କାହିଁକି ନା ନାଇଫ୍, ସ୍ପୁନ୍, ଫର୍କ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛି ଖାଇବା ଉପକରଣ। ପ୍ଲେଟ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ପରିବେଷଣ, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବରକୁ। 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରନିଂ, ୱାକିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ସୁଇମିଂ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରିଡ଼ିଂ। କାହିଁକି ନା ରନିଂ, ୱାକିଂ, ସୁଇମିଂ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରିଡ଼ିଂ। ଏବେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ବେଡ୍, ବୋଟଲ। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ବୋଟଲ। କାହିଁକି ନା ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ବେଡ୍ এটা ଫର୍ଣ୍ଣିଚରରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଟଲଟି ପାତ୍ରରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏବେ 16 ନମ୍ବରକୁ। 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍। ମିଲ୍କ, ୱାଟର, ଜୁସ୍, ଅଏଲ୍। ମିଲ୍କ, ୱାଟର, ଜୁସ୍, ଅଏଲ୍। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅଏଲ୍। କାହିଁକି ନା ମିଲ୍କ, ୱାଟର, ଜୁସ୍ ତିନୋଟି ଯାକ ପାନୀୟ ଜଳ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅଏଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଏଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 17 ନମ୍ବରକୁ। 17 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଚୁଜ୍ ଦ ଅଡ୍ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁରୋପ। ତ ଆ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଡିଆ। କାହିଁକି ନା ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ତିନୋଟି ହେଉଛି ମହାଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶ। ଯିବା ଏବେ 18 ନମ୍ବରକୁ। 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି which does not belong। which does not belong। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡଗ୍, ଓଲ୍, ଫକ୍ସ, ଲାୟନ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଲାୟନ୍। କାହିଁକି ନା ଡଗ୍, ଓଲ୍, ଫକ୍ସ they are canine, but lion is feline। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି ଲାୟନ୍। ଏବେ ଯିବା 19 ନମ୍ବରକୁ। ଅଡ୍ ୱାନ୍। କିବୋର୍ଡ, ମନିଟର, ମାଉସ୍, ପେପର। ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପେପର। କାହିଁକି ନା କିବୋର୍ଡ, ମନିଟର, ମାଉସ୍ ଉଭୟ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ପେପର ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କ'ଣ? ମଣ୍ଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସଣ୍ଡେ, ଇୟର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଇୟର। କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସଣ୍ଡେ ଦିନକୁ ବୁଝାଏ, ଇୟର ବର୍ଷକୁ ବୁଝାଏ। ଆଜି ଆମର ରିଜନିଂର କ୍ଲାସିଫିକେସନର ସମସ୍ତ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।